আগামী 5 তারিখ যদিও চিনি রাজবাড়ি কোনো পার্টি অফিসিয়া जों তিনি খাস সিজনাই নাংখা রাজবাড়ি যদিও কোনো কারণে যদিও গেরাও ওখানকে जों সারা ত্রিপুরা রাজ্য প্রত্যেক থেকে শুরু খাইয়ে এবং চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে আসাম আগরতলা সড়ক চিনি জাতীয় সড়ক পর্যন্ত অনির্দিষ্টকাল বন্ধ নাই যত গাড়ি ঘোড়া যত চলে নাই অব কিন্তু থাপলা চারগি जों খাইরে নাই পরিষ্কার কও তিনি সাইখায় তিনি বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা খাইদি जों आइन जाल लोका समस्त उनानी राजी किंतु चिनी हुकुमु चिनी राजबाड़ी ऊपर कोनो मते अटैक राजबाड़ी अटैक माने चिनी समाज न अटैक राजबाड़ी अटैक माने चिनी मुखुमु चिनी 184 जनानी राजा अटैक राजबाड़ी असम्मान माने चिनी तिप्रासार असम्मान काजे तिप्रासार अबन पाया चिनी अनेक जन एमडीसी राव साका तिप्रासार असुक दुर्बलिया तिप्रासार বিভিন্ন দেশ বাই বিভিন্ন বাই যুদ্ধ খেলায় বার্মা বাই পর্যন্ত যুদ্ধ খেলায় তিনি এলারপুর বাই যুদ্ধ খেলায় তিনি ত্রিপুরানি রাজানি যে অবরক সৈন্যের পর্যন্ত বার্মানি পর্যন্ত পুরস্কার প্রাপ্ত যে জাতি যে তিপ্রাসারাও তিনি জনজাতি মোর্চানি ওয়ানসা তিপ্রাসারাও না যে ডিভাইড খাইনানি একটা যে ষড়যন্ত্র পাতিনো जों ক্রিয়া এবং জনজাতি মোর্চানো जों আগামী দিন যে তিপ্রা মুথা ব জায়গা দं তিপ্রা মুথানি যে বসক शक्तिशाली जों प्रमाण खालायनाय आगामी जे 5 तारिखआव जदिও बहाय ओंखायके तिनि आं साननानै नायो आगामी दिन ताम बीजेपी रावबा जों ताम खायनानै नाय तिप्रासारावनो सीपीएम नि आमल जों नायखा चिनि त्रिपुरा राज्यनि जागा चिनि त्रिपुरा राज्यनि समतल जागा खेत जागा विद्युत उत्पादन नाम रगै जों विभिन्न राजनीतिक दल रावबाय तिनि दम्बुर हाइड्रो प्रोजेक्ट नाम जाखा चिनि हापुं हातायनो तिप्रासारावनि जागानो फरेस्ट रिजार्भ नाम जाखा তিনি जों धर्म दङै धर्मान्तरित खालाय जाखा बरावबाय जागा दङै जागा क्रय भूमि दङै भूमि क्रय जों भूमिहीन जों तिनि विभिन्न जागायाव निजेनो हागो फायमानि शरणार्थी नाम जाखा निजेनि नगद दङै जों बयनि नारवाय हाइख्लै नाम जाय दङ तिनि राजबाड़ीनो खायलाबायखा विभिन्न राजमालानो मा परिया राजमालानो मा नाया विभिन्न भाबे आइन तैरि खालायखा चिनि जागानो लाबायखा भूमिजा लांगलतार नै आइन पास खालायखा चिनि संविधान चिनि रुल चिनी राजानी मुखुमु हुकुमु राजमालानो जन पर्यन्त निषेधाज्ञा खालायो चिनो विभिन्न भाबे चिनी मानथाय चिनी अधिकार अबनो तिनी विभिन्न राजनीतिक दल बाय जों चिनी अधिकारनो जों वंचित खायजाखा ए लास्ट जे चिनी जे ताउ नायखा बीजेपी जे पार्टी भारतीय जनता पार्टी ए बराव सागो सर्वभारतीय पार्टी अब आं हि अब सर्वभारतीय पार्टीया अब सर्वनाशा पार्टी तिप्रासार सर्वनाश पार्टी এই যে সর্বনাশ লাস্ট দিকে চিনি রাজবাড়ি কিসা তংমানি চিনি মুখুমু হুকুমু তংমানি 50% রাজবাড়ি ন বেআইনি ভাবে দখল খায় সারা ত্রিপুরা রাজ্য রাজানি যে জাগানো রাজানি যে তংথাইন রাজানি যে বিভিন্ন কৃতি সংস্কৃতি তিনি মুসাইর নানি বাগে বিভিন্ন জায়গাগো বরাও তিনি বিলুপ্তিনি পথে খাই দङ রাজবাড়ি কিসা অর্ধেক রাজবাড়ি তংমানি অবনব বিজেপির দখল খাইয়ে তিনি বরাও চিনি জাগানো অবখলাইনাनै নাयो আগামী দিন आं तिनी साननानै नायो बीजेपी जारा जनजाति मोर्चा दंनाय रावनो आगामी दिन चिनी बुबाग्रा सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनी तिप्रासारावनो मोथांनाय तिप्रासारावनि थिनां एकमात्र महाराज चिनी 184 जनानि राजानि वंश एवं चिनी त्रिपुरा राज्यनि रूपकार त्रिपुरा राजानि बिनि बुसुक चिनी बुबाग्रा प्रदुत विक्रम मानिक ब चिनी लास भविष्यत एवं बिनि नेतृत्वे जों आगामी दिन त्रिपुरा राज्यनि भविष्यनो जों मा खालायनाय चिनि मानथायनो जों मा खालायनाय अनेके प्रश्न खालायो ग्रेटार त्रिपुरा लैंड तिनि मानिया एवं आं निजे साका जे ग्रेटार त्रिपुरा लैंड मानिया आं तिनि अबनो किसारि साननानै नायो जत आनि फेसबुक लाइव दंनाय रावनो काजे तत्कालीन चिनि बीजेपी नि नेता रक आना नुत खालाय रेखा कौनो सादि होननाय तिनि अकाउंट आं मा साका ग्रेटार त्रिपुरा लैंड नंगिया ग्रेटार त्रिपुरा लैंड मानखायके आं बेंगालुरु थांनाय बा मेघालय थांनाय माहाय आं काउ साजा किन्तु अब दलनि जेता सानाय जों अबनो मा सागो किन्तु आं तिनि जारा नाय तंनाय रावनो साना मुसुगो ग्रेटार त्रिपुरा लैंड केन उया तिनि आसाम राज्यनो जदियो सुबायै तिनि जदियो मिजोराम उङो तिनि आसाम राज्यनो सुबायै तिनि मेघालय उङो आसाम राज्यनो सुबायै तिनि अरुणाचल प्रदेश उङो आसाम राज्यनो सुबायै विभिन्न जदियो स्टेट सुतो सुतो राज्य ओंखायके केन चिनि त्रिपुरा राज्यनो ग्रेटार त्रिपुरा लैंड उया उनायबा अब अवश्य उनाय अबन बागै नराव যারা নাই তোনাই রাও তিনি তিপ্রাসার নাং সানা মুসুগো বুবাগ্রানো যদিও একটাতে যদিও অব খাইকাইকে जों 10টা বিকল্প ব্যবস্থা খালাইনাই अब পরিষ্কার কও বুবাগ্রানো অর যদিও একটা শিপিং কোসানি
যদিও স্পোর্টস ওখানকে जों একটা ঈদ থাইসানি স্পোর্টস খাইনাय পরিষ্কার কাও আগামী দিন কাজে অবনবাই আং তিনি সানা মুসুগো ত্রিপুরানি রাজনীতিক বাই ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজনীতিক যেসা পার্টি ফাইফানো হোক কংগ্রেস হোক সিপিএম হোক তিনি বিজেপি जों তিনি নাইখা দিনের পর দিন চিনি ত্রিপুরা সারাও চিনি মুখুমো চিনি হুকুমো চিনি যে অধিকার চিনি যে মানথাই কেবো চিনি বয়কাও সানাই করি অবনবাই जों চিনি বুবাগ্রাবো অতীত কংগ্রেসনি প্রেসিডেন্ট তংমানি এবং বিভিন্ন দায়িত্ব তংমানি जों বিজেপিনি এমডিসি এবং এডিসিনি অপোজিশন লিডার তংমানি এবং ধনঞ্জয় ত্রিপুরাবো বিধানসভানি এমএলএ তংমানি তিনি মেম্বার কুমার জমাতিয়া মন্ত্রী তংমানি তিনি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা আইপিএফ তিনি এমএলএ তংমানি বুধবা মোহন ত্রিপুরা বিজেপিনি এমএলএ তংমানি কাজে অমহাই খালাইয়ে চিনি বিজেপিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট যে শান্তির বাজারনি বিএসি চেয়ারম্যান তিনি গৌরী শঙ্কর রিয়াং বো তিনি মার্ডার সংগঠননি ভাইস প্রেসিডেন্ট তংমানি তিনি বিজেপি ইয়াকাই ফাইকা তিনি তিনি সিপিএমনি আমলো गोबांमा মন্ত্রী 14 বছর 15 বছর মন্ত্রী খাইনাইরাও পর্যন্ত তিনি ইয়াকাই ফাইকা जों ত্রিপ্রাসানি বাগৈ চিনি থিনাংনি বাগৈ হनै কাজে जों যারা ত্রিপ্রাসারাও যারা রাজবাড়িনো এতে খাইনানি বাগৈ রাজবাড়িনো যে হামলা খাইনানি বাগৈ বুবাগ্রানো যে দম বন্ধ খাইনানি হनै যারা সানায় পেপারও সুইনাय যারা সুইনাयरावनो বা नायनायरावनो বা आं साना नायो अब जों তিনি सुकुनि अभिशापे कायसा बांलाकाव दङ सुकुनि अभिशापे गुरु मरेना नरावनि जे कगबाय जों लखबो खलाया सुकुनिनि कगबाय मुसुकबो थैया এবং আগামী দিন ত্রিপুরা মুথানি যে পরিচয় এবং জনজাতিনি যে পরিচয় আগামী দিন সব পরিচয় রিনায় অব লাস্ট মুহূর্তে जों সিলাইনাय কাজে আং সাকা দলাই জেলানি হইতে সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি আনি যুবক রাवनो এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি সমস্ত ত্রিপুরা মুথানি ওয়ারিয়ার্স রাवनो যারা ত্রিপুরা সানি বাগৈ হামজাগো হनै তংনাय আনি ত্রিপুরা সারাवनो নরাव যতন তৈরি তুংদি যদি কোনো কারণে অবহায় অংখাইকে বড় আধা ঘন্টা খাইকাইকে प्रत्येक सेकेंडनि जों एक दिन खलायनाय 10 सेकेंड तंखायके 10 दिन जदि 5 सेकेंड जदि बराव अर अबखायके जों 5 दिन अमहाय खलायो जों एकदम अनिर्दिष्ट काल पर्यन्त जों त्रिपुरा राज्यनि जातीय सड़कनो अवरोध खलायनाय एवं असमय तमांनाय अब जों साइमिया अब त्रिपुरा सरकार दायवनाय एवं केंद्र सरकार दायवनाय परिष्कार जेता नाय तनायरावनो आं कयो नराव जत तैरि तंबायदि बारे बारे आं अनुरोध खलायो जोंनि যারা ত্রিপ্রাসা রাवनो এবং চিনি যারা লিডার রাवनो आं नरावनो कयो नराव जत तैरि बायदि ताकिरि बायदि जों जत नरावनि लगे दङ नरावनि लगे बुबाग्रा दङ नरावनि लगे एडिसि क्षमता दङ नरावनि लगे एमडिसि दङ नरावनि लगे एमएलए दङ नरावनि लगे इएम दङ नराव जत ताकिरि बायदि जत अदिन हयतोबा जों अदिन चिनि दिल्लीयाव थांनानै चिनि दिल्ली अभियान दङ चिनि कयेकजन एमडिसि बा एमएलए राव गरै अमानो बुबाग्रा गरै अमानो जारा तंनाय राव जत अपना प्रोटेस्ट खायनानि बागै बिनि बिरुद्धे जों सारा त्रिपुरा राज्य बेपी प्रत्येकटे जागा प्रत्येकटे चिनि चेयरमैन ब पार्टीनि त्रिपुरा मुथानि चेयरमैन अमानो किन्तु चिनि बुबाग्रा राजबाड़ी कोनो पार्टी अफिस आं बारे बारे सागो राजबाड़ी बीजेपी नि विजय कुमार चौमनिनि पार्टी अफिस राजबाड़ी अब तिनि सेक्रेटारी अफिस राजबाड़ी एडिसि नि साब जोनाल अफिसिया राजबाड़ी एडिसिनि जोनाल अफिसिया बिनि ऊपर जदियो कोनो कारणे राजबाड़ीनि ऊपर जदियो एटेक खाइजानायके राजबाड़ीनो एटेक खाका माने तिनि हंस त्रिपुरानबो एटेक खायो राजबाड़ीनो चिनि बुबाग्रानो एटेक खायका माने चिनि त्रिपुरासारावनो जतनो एटेक खालायो जों त्रिपुरासाराव जत बुथुइ बाहान एकी जों जत त्रिपुरासा जों जत काक बक्सा जों जत थानसा खालायो आगामी 5 तारिखआव लड़ाई खायनानि नांनाय एवं लड़ाई मयदानो जों जितिनानि नांनाय जेमन चिनि राज आमलो बारमा बाय युद्ध खलाय जों जिति फाइते खलायो एइबार बीजेपी बाय लड़ाई खलायो जों 5 तारिख থেকে শুরু खलायसिनाय जे त्रिपुरा मुथानि परिचय जों अर जानांनाय अ दिन तिमि सुरु नराव जत तैरि तंबायदि हामबाय जतन तबरो ना ठीक है अब ना तब वो लाइट तो चलेगा ना तब वो चलियो और लाइट चले दूंगा Terus masih
সেই সারণ ভাবনা এখন কমাই হামবাই যেত না iPhone cover থাই তো না